हरिजय चौधरी कामिनी लिपिका देबरमा बुथारजाकमनि पाटिमुंग फासल हरक हरकसा बरंनो रमखा रानीर बाजार थानानि पुलिस बिनि मुं सुकुलाल देबरमा कामी दोंद्राय कब्रापारा सासल सालबानि रिमान सानै बन दरबार नगरति शाखा पुलिस हाइनो हाइरम फ्रे जागमनि यागुल बुथार जागमनि जिरानिया हरिजय चौधरी कामिनी बीसीसी सार उमरनि खरकसा तिप्राजक शिकली बिनि मुं लिपिका देबरमा गमामानि सालचुकुनि यागुल फासल हरिजय चौधरी कामी गानानि कायसा बलंग मांखा ओ शिकलिनि खाकसारि सुम खोकजाक मांगथै हरिजय चौधरी कामिनी लिपिका देबरमा बुथार जागमनि पाटिमुंग फासल हरक हरकसा बरगनो रमखा रानीर बाजार थानानि पुलिस बिनि मुं सुकुलाल देबरमा कामी दोंद्राय कब्रापारा सासल सालबानि रिमान सानै बन दरबार नगरति शाखा पुलिस कक्टुमाव साइमांखा लाइथांनाय 7 डिसेम्बर सालमारिनि सिमि कमाजाक तंमानि जिरानिया हरिजय चौधरी कामिनी लिपिका देबरमा मुंगै बीसीसी सार उमरनि खरकसा शिकिलि फियाबा केबो बायसे खारै थांकना हिनै थानाव थांगै मिसिं दायरि खलायलिया बिनि नकनि बरग्रक तामनि बागै हिनमानिले आमसाइनि न खरकसा ड्राइभार बाय हामजागलाय तंमानि लिपिका आबनि बागै नकनि बरग्रक वानसुका अ बरक बायसे खारै थांकना हिनै फियाबा फासल हरिजय चौधरी कामे गानानि कायसा बलंग क्लाइजाक मांखा लिपिकानि मांकथै बलंग मांकथै क्लाइजाक मानमानि कक्टुमा मानखेनो आमसाया थाङै सगैका रानीर बाजार थानानि पुलिस मांकथैनि रि खाकसा खोकसा जाक नुगै आमसाइनि लुकुरकनि खाकामुं रमफ्रे जाकमानि यागुल बुथार जाखना अ शिकले हिनै फियाबा कबै पाटिमुं तामो आबनत केबुसिया आमसाइनि लुकुरक पाइथागो हरिजय चौधरी कामिनी लिपिका देबरमा बुथार जाकमानि पाटिमुंग फासल हरक हरकसा बरगनो रमखा रानीर बाजार थानानि पुलिस बिनि मुं सुकुलाल देबरमा कामी दोंद्राय कब्रापारा सुकुलाल देबरमा बिहिक बुसागना सुकांग बवाइसा सुकुलाल बाय खारै थांजाक लिपिका देबरमा 10 नि यागो रां पैसा नाहरै हामजागमा बोरै लिपिकानो बरक बाय मुथुका सुकुलाल देबरमा लिपिकाते सुकुलाल खरगनैनो इंजेक्शन सिरिंज बायखे ड्राग्स नाहारु लिपिकानो साबो बुथार हिनै सोंजागमानि यागुल सुकुलाल देबरमा शाखा ओभारडोज ड्राग्स नाहारमानि बागैसे थैका लिपिका देबरमा हिनै फियाबा साबो लिपिकानि रिसुम खोखिनै सोंजागमानि यागुल कक फिरक मुंगो थतमत साका सुकुलाल देबरमा nin bung tama Sukulan deborma tangi rom sana no murder kai bang drugs ni keso nangke mada dakai he thi thanga bo over drugs na uta bomne gabbo ang bin logi na kata bro ang nawi hai pekya ai se bong kala kala chokata kala bo da derun thanga ta norok salbasa romoi drugs na laisa na bitin ma sangka bakai bagin chibin nau nangka jak jak da besar totong besar kerai besar balok kakak yang mana derosor hah derosor nin para ketam mo bro dungrai ke thainya ni bung tama libira deborma ngan nang buthaya ka abono bufuro drugs na lai mani bodina 7 tariko लिपिकानो ड्राग्स तानानि फोरोंमानि यागुल ताबुके कलगालनि सामुं ख्लाइरिउ सुकुलाल हिनै कक्सिल जामुंति शाखा आमसाइनि लुकुरक फियाबा बसाजक लिपिका देबरमानो बुथारनाय रगनो क्राक बुस्थुम जागनानि सानमुंति शाखा बुफा दिलीप देबरमा बसाजक इन बसाजक बाहायके थिकिया नों साइदा मांगाताबो बाहायके थिकिया आबो बरक सुसिरनाय बेरनाय बरक तंगाय मिलिलायो इनगन ओंखाय आंनि सममत सुसिरगलाय बुथारकाना याबान सन्देहता के बद रम जाखा के बद रम जाखा केबो खरसा रम खा ब मिलि तंगमानि सला ताबो के बो जागा सबाय गेनर जों ताबो थानाव रानी बाजार थानाव ब्रक ताम हनि सागातिनि थानान ब्रक नंनो ताम हनि कग्रखा बरक तनो तो खाइ तंगा ब्रक तदन तो खाइ दङ निन बसा जों मुंखे आंनि बसानि मुंखाय लिपिका देबरमा बुसुक बयस रं खाना 18 बছর 18 বছর না के एमने बो दिन सिमि कमावै बो बाहाय कथन मानि 7 तारिख बुधबार 7 तारिख बुधबार सिमि कमावनि के मिया के मांखा तै के बरक लगी रगत तंग हनै बाबि नरक लगी तंगनानि आबो हाय मुजागो बिनि जे गोथैमा मानि आं जागता लगी तासत बरक तंगनाय bo saisung imbala khai injakta logi tongman emne nong para khatam klai sini para ko harjo chaudhary para ke je buthanani para ke buthanani dunrai kopra buthanani mungke sukulal deban suku hunla cha agin sibi da bobai tongmani agin thegana
যে সুচিনামান ঠেকেতা বছর বছর না কেন আপনি আবো প্রায় 3 বছর রম দি আবো হাইতা 3 বছর না পরে ইয়াকা ও 3 বছর রমুই ও বিতরে না রমুই ইয়াকার খা ইয়াকারে হানি হাই তাছে মিলাই থাকবতা অসলা ফোন দেখা ইয়াকারে তো মানে ইয়াবো ফোন ওই কোন তাসে ইয়াফার যাও বন অন্য ফোন ওই ফোন খাখাयै তা রিংলি তালাংতা তাছে আবার মোবাইল গিফট কাছে দিন খালি মোবাইল গিফট গিব্র খাতা কাশা বন অসলানো অসলা রতা yang garjen saimi ata mobile to ngoro angkai sini phone ni sim sokogoi ba simama jaga daina kha কোন তাক তাক তাম নাই মানে অব ববাইকে ang bono sara jibon jel nakia tonani bagai সারা জীবন সাজা নাই বিন লগিতে টংমার কো নং পুলিশ নংসা সাগা তাছে তে তদন্ত খাইনা বগে ang police no saka to ngote he boro tongi phan mano bini logi neng saka চাচালো শালবানি রিমান্ড সাनै বন দরবার নগরটি শাখা রানীর বাজার থানানি পুলিশ বিনি শাখাও আন্ডার সেকশন 376/302/201/34 আইপিসি কেরঙ্গ নাহার জাকা এফআইআর হিনি শাখা পুলিশ আচ্ছা গতকালকে যে মানে মেয়েটা মার্ডার হয়েছে এই ব্যাপারে মানে এখন পর্যন্ত কি আপডেট আছে হ্যাঁ গতকাল সকালবেলা তো আমাদের কাছে ইনফরমেশন ছিল একটা মেয়ের ডেড বডি পাওয়া গেছে হরিচর চৌধুরীর একটা জঙ্গলে রাস্তার পাশে তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা ওখানে যাই পরবর্তী সময় মেয়েটার বডিটা আইডেন্টিফাই করে পরিবারের লোকজন এবং মেয়ের বাবার অভিযোগ মূলে আমরা একটা কেস রেজিস্টার করি এবং যে প্রিন্সিপাল অ্যাকিউজড ওকে আমরা কালকে রাতে অ্যারেস্ট করেছি কালকে সন্ধ্যার সময় আর ওকে আজকে আমরা 5 দিনের রিমান্ড চেক করে পাঠাবো কি কি ধারায় মামলা নিয়েছেন বা কি অভিযোগ করেছেন মেয়ের বাবার অভিযোগ আছে মেয়েটাকে ধর্ষণের পরে হত্যা করা হয়েছে অ্যাকর্ডিংলি আমরা 376, 302, 201 এবং 34 আইপিসিতে কেস রেজিস্টার করছি চার ঘটনায় আর কি কেউ জড়িত আছে এখন ইনভেস্টিগেশন প্রিলিমিনারি স্টেজে আছে ওকে আমরা রিমান্ডে নিয়ে ইন্টারোগেশন করবো ওর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কিনা ইনভেস্টিগেশন পাওয়া যাবে ফিয়াবা ওভারডোজ ড্রাগস নাহারমানি বাগै दा थैका लिपिका देबरमा एबा शुक्लाल देबरमा बाय कन्टेक्ट खालायै फाइनाय साक मतक तंनाय रक बायदा बुथार जाखा लिपिका पुलिसनि नायटक मंगन अंखरै फाइनाय कुबै कक्टमा जिरानियानि स्मि प्रबिरनि कक्टुम चिन खरा